जा मौसी जीवन ना गाड़ी डरिले कौन हम ना From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Did it my way, I'm never taking shortcuts. Raised in a town like fool, who put you up on, huh? हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल केमती अच्छा समस्ते सारा कि जाम रे मनीष आज पहुँचो कि नहीं क्या जानी गोटे बाइक जावाई रास्ता रखी सब गोटे ट्रक रखी बाड़े दे देखा तापर एमती केउझर अवस्था अरे चाल मझीरे मझीरे जा जाता तो जा मौसी गोटे कबाट खोल देती मुंड पिटी हो बोली अरे आमको टिके तो रास्ता छाड़ कार वाला रहीगला पूरा रास्तार बाइक आसबार फायदा होती है जो चाहे से पूरे एमती सिचुएशन आसे बाइक भी जीवन रही जा दुईटा लाइन 18 लाख लाइन जीवन ना गाड़ी पड़े आसला सिचुएशन जदि कह कौन हो जाए आंबुलांस जो मेडिकल को अधा रास्तार मर फाइन
ତେଲ ଧାରେ ଧାରେ କେତେଗୁଡ଼ା ଯାଇ ହେଉଛି। ଡରିଗଲି। ଅନଉଛୁ କ'ଣ ଆଗପଟେ ଦେଖିକି ତ ଚାଲିବୁ, ମତେ ଅନଉଛୁ। କୋଉଠି ଯିବ ମଣିଷ ଏଠି? ଇଏ ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ଆଣିକି ଛିଡ଼ା କରିଦେଲା। ପିଲାଟା କ'ଣ ଅନଉଛି ମତେ? ଚାଲ ଏଠି ଚାଲ। ଯୋଉଠି ହେଲେ ନେଇକି ପଳେଇବୁ ଆମେ। ଡରିଲେ କ'ଣ ହବ? ନା ରହିଲି। ରହବ ଟିକେ। କିଏ ବାଡ଼ି ଧରିକି କିଏ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ଝିଅ ଛୁଆରେ। ବାସ୍ ସାବାସ୍।